especially ako ang pastora, si Pastora Isel Flores, at ang pastor si Pastor Patrick. Mayong buntag, mga igsoon! Mayong buntag, mga igsoon! Ang atong presensya karong buntagan nun, hindi kini aksidente apan, ang tanan kabubuton sa Ginoo. Pasalamat na o pag-iusa sa pagdahi kaniya. Salamat, igsoon sa inyong presensya karong buntaga. Ginawag kang Ginoo, magapanalangin sa inyong kasing-kasing samtang kita magasimba kaniya. Uban ang gugma o ang pagtuo. Ang ginahanyo, matapos na mag-abi-abi, magkumusta, mag-hug, i-welcome ang matapos sa igsoon.
natin karon Lord God. Salamat po Dios nga kami Lord God magpadayon Ginoo Lord God sa imong pagbalik. Salamat sa imong panlawas, kaayuhan Ginoo Lord God, proteksyon kanunay Lord God. Salamat po Dios sa imong kamaayo kanamo Lord God. Salamat po Dios nga kami Lord God mauli nga dinaumon Ginoo Lord God. Salamat po Dios nga ang pulong karong mga dungog na Lord God among jud makinabuhi